One TV Patrol. Pagka-estudyante nga daw kawad-an na og paglaom gumikan sa kalisod. Napamatudan sa gobernador nga gigahin sa gobyerno. No? And in my college days, bisan tuod og 16 years old pa ako, and the duly requirement for us to be eligible for employment is 18 years old. So, akong gipagawas nga 18 ko para makatrabaho lang. So, namaligya og insurance, ahinti kog insurance, then nahimong ahinti og libro para lang yun. Pagka second semester, 1 semester lang ko naundang. Pagka second semester, so nakatrabaho ko og sa maong paagi, so naka-eskwela ko, and then migawas tong usa ka proclamation ni kanhi President Ferdinand Marcos Sr. katong pag-organize sa kabataang barangay, og nakita nga sa akong kabatanon medyo doon ako skill, no? Nga usa ka leader, napili kong presidente sa ato sa Osamis, and then sa tibuok region o sa tibuok national organization. So, when I was the national chair, I was working hand in hand with now Senator Amy Marcos. So, in short, ang kawadon, wala mamahimong babil sa akong kalampusan. Buot pasabot, ang mga katawhan, bisan og unsa man ang kalisod, kung ikaw maningkamot, one who strives at the end can see the light at the end of the tunnel. One TV Patrol.